Ya, kita mulai ya. Saya sambil recording ini. Selamat pagi semua. Good morning, class. Morning, Miss. Morning, Miss. Morning, Miss. How are you today? I'm fine. Fine. I'm fine. Very good. Okay. Today I will start to explain you about finite and non-finite. Ya, finite and non-finite. Pernah dengar tentang finite and non-finite? Pernah dengar? Bisa lihat share screen saya? Bisa, Miss. Bisa, oke. Pernah dengar? Pernah dengar? Enggak, Miss. Tidak. Oke. Finite and non-finite. Di sini saya akan menjelaskan. Nanti ada quiz juga. Juga seperti biasa ada quizzes. Ya, mungkin minggu depan saya kasih quizzes. Kalau saya pikir kalian belum paham, saya akan kasih quizzes 2 minggu lagi. Kalau kayaknya sudah paham, saya akan launching minggu depan quizzesnya. Ya, oke. Finite. Yang finite dulu ya. Yang finite dulu. Tolong matikan speaker yang kayaknya mengganggu. Oke. Finite dipengaruhi oleh yang pertama, ini yang paling harus diingat ya. Finite dipengaruhi oleh tenses, number, and person. Ingat ini, ketiga ini. Kalau ketiga ini sudah kamu kuasai, gampang dah kamu. Finite verb dipengaruhi oleh tenses. Yang pertama lihat tensesnya. Yang ini, verbnya ini. Verb 1, verb 2, verb 3. Ya, future lagi satu ya. Ingat verbnya ini. Ya. Ya, tenses. Yang kedua, number. Ya. Harus dipengaruhi oleh number. Ya. And then number itu maksudnya orang pertama, orang kedua, orang ketiga itu maksudnya ya. Oke. And then person. Ya. Person itu singular and plural. Wah, kayaknya ini kebalik. Sorry. Ini yang person harusnya nih. Iya, oke. Ini yang kebaliknya. Ya, yang pertama tenses, yang kedua person, yang ketiga number. Yang pertama saya jelaskan tenses dulu. I play cricket every day. Tenses apa ini? Ada yang tahu? Tenses apa ini? Present. Present. Oke, very good. Oh, udah ada di sini. And then berubah jadi played. I played cricket yesterday. Tenses apa ini? Past. Pardon? Past. Past tense. Oke. I will play cricket. Kalau I will play tenses apa? Past. Will Future. play. Future tense. Future Ya, tense. very good. Siapa Present. itu? Future. Siapa itu yang jawab future yang pertama? Siapa? Ya, Bu. Siapa? Gus Prabu. Enggak, Palguna. Hah? Siapa itu? Angga yang Palguna. Oh, Angga Palguna. Oke. Oke, next. Person. Person. Di sini ada first person, ada second person, and the third person. Kalian udah tahu. Udah pernah saya jelaskan di kelas 2. Ya. Oke, yang pertama. I play cricket every day. Play. I di sini. I sebagai orang keberapa? Pertama. Orang pertama ya. You di sini. You play cricket every day. You sebagai orang keberapa? Kedua. Kedua. Jika orang pertama dan kedua dalam subjeknya ya, verb di sini kalau dia verb one itu tanpa s, tidak diisi s. Ya.
And then Mr. Anthony. Mr. Anthony plays cricket every day. Ya. Mr. Anthony orang keberapa? Ketiga. Ketiga apa? Ketiga apa? Ketiga? Tunggal. Tunggal. Kalau ketiga tunggal. Apa bahasa Inggrisnya ketiga tunggal? Nah, orang ketiga tunggal. What is in English? Orang ketiga tunggal. What is in English? Orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal. What is in English? Ada yang tahu? Come on. Okta? Tahu Okta? Okta? What is in English? Orang ketiga tunggal? Anyone know? No one know? Oke, orang ketiga tunggal in English, the third person singular. Oke. Ya, bisa dicatat. Orang ketiga tunggal in English, the third person singular. Ya. Oke, next. Number. Di sini ada singular and plural. What is singular? Tunggal and plural. Jamak. Oke. Plural and singular. For example, apple is of red color. Karena apple-nya single, the B you use is. And then apples. Because the apples are plural, so we use BR. Do you understand? All of you? Yes. Jadi, ingat yang pertama tenses, ingat ya. Tenses. Yang kedua, person. Ya, orang keberapa ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, number. Ini aja ingat ketiganya. Tenses, person, number. Selain ini ketiganya ini, itu termasuk non-finite verb. You understand? Selain ketiganya ini, itu disebut non-finite verb. Ya? Ya, saya kasih contoh non-finite verb. Ya, non-finite verb. Misalkan, ya. Jangan perhatikan found and find ini. Kalau kita perhatikan found and find ini termasuk finite verb. Tapi kita perhatikan walking ini. Ya, keduanya ya. Kata kalimat pertama dan kedua. Walking ini. Walk kalau work saja itu termasuk finite verb. Tapi di sini ada ing, di depan ing ada ya. Walking di sini fungsinya sebagai apa? Kata kerja bentuk ing yang dibendakan disebut apa? Kata kerja bentuk ing yang dipakai sebagai kata benda disebut apa? Ada yang tahu? Kata benda bisa dicatat ini. Kata kerja bentuk ing yang dijadikan kata benda karena ada di depannya atau de atau en di depannya. Disebut apa? Disebut? Come on. Nggak tahu. Disebut? Ini disebut apa? Ini? Gerund, ya. Ingat, kata kerja bentuk ing yang dijadikan kata benda disebut gerund. Gerund ini tidak termasuk finite. Ini termasuk non-finite verb.
You understand? Oke, yang kedua. Yang kedua, participle. Participle itu verb 3. Verb 3 yang dijadikan kata benda. Ini termasuk adjektif dia ya. The broken glass have edited video. Ya, itu participle. Ya, yang dijadikan kata benda itu termasuk non-finite verb. And then infinitive. To infinitive. To infinitive itu artinya to plus a verb 1. Sekali lagi, to plus a verb 1. Kalau ada di sini kata to plus verb 1 itu artinya to infinitive. Itu termasuk non-finite verb. Dia tidak termasuk finite. Ya? Oke. You understand? All of you, do you understand? Yes. Yes, really? Really? Oke. Next saya lanjut dulu ya. Nanti di mana stuck-nya, di situ saya kembali lagi. Ya. Non-finite function as ya. As first as a noun. Kayak tadi, as a noun. Running is a good habit. Running di sini disebut apa? Running di sini disebut apa? Running is a good habit. Kata kerja bentuk ing Kerja. yang dibendakan disebut apa? Tadi. Gerund. Gerund, Gerund. ya. Ini running termasuk gerund. Jadi tidak termasuk finite. Ya. Di sini dijadikan kata benda dia. Ya. And then sleeping cat. Ini sleeping di sini sebagai apa dia? Sleep kata kerja. Ada ing di sini. Dijadikan adjektif tapi di sini. Termasuk apa ini? Sleeping, running, sleeping. Termasuk apa ini? Hello. Termasuk apa? The sleeping cat is brown. Sleeping here. Termasuk apa? Belongs to? Belong to? What? Come back to running. Belong to? Gerund. Gerund. Yeah, good. Very good. And then, for adverb, as an adverb, Vera went to UK to study. To study. Ini sebagai apa? To study? Infinitive. To infinitive. Oke, very good. Ya. Sudah paham kan? Ya. Ketiganya ini. Ini lagi satu. Participle ya. Ketiganya itu termasuk non-finite function. Ya, non-finite. Ya. Oke, jangan sampai salah. Oke, saya akan cek kamu. Benar kalian paham atau tidak ya. Waktu saya 5 menit lagi, saya akan cek. Oke, let we start. Number 1, he studied hard to pass the exam. Ya, to pass. Konsen ke to pass, bukan ke studied. Konsen to pass. To pass ini termasuk finite atau non-finite? To pass. Non-finite. Apa? Non-finite. Bukan finite ya, tapi finite. Oke, all of you. Finite. Finite. Once again, Finite. Okay, all of you once again. Finite. 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 Jangan finite ya. Finite. Oke. To pass itu termasuk non-finite. Kalau study termasuk apa? Kalau study termasuk? Aduh, riuh sekali ayamnya itu loh. Study termasuk? Simple past tense. Ya, termasuk apa? Finite apa non-finite? Finite.
Finite, ya. Kalau cooking termasuk apa? Cooking termasuk apa? Finite. Hah? Cooking. Non-finite. Non-finite karena dia berupa apa? Kata apa ini? Berupa apa kerja. dia? Kata kerja bentuk Kata ing kerja yang dibendakan. Apa namanya? Gerund. Gerund, ya. Karena dia gerund, makanya dia jadinya non-finite. Oke, once again, to call. He asked me to call you. To call termasuk apa? Finite apa non-finite? Non-finite. Non-finite. Iya, karena dia termasuk ke dalam disebut apa ini? To Infinitive. to infinitive. Ya. Kalau ask, he asked me. Ask termasuk apa? Finite apa non-finite? Finite. 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 Okay. Next, number 4. We went to the zoo yesterday. When termasuk finite atau non-finite? Finite. Non. Hah? Non-finite. Non-finite. Kenapa? Finite. Finite apa non-finite? Finite karena dia termasuk tense. Yeah. Past tense. Okay, past tense. Good. And then Emily always sits in the front row. Di urutan pertama, deretan pertama ya. Sits termasuk finite atau non-finite? Finite. Finite. Karena apa? Sit ini termasuk apa? Sit termasuk ke dalam? Number? Sits. Emily orang keberapa? Tiga. Orang ketiga. Tunggal. Yeah. What is the English orang ketiga tunggal? Third person singular. Third person singular. Okay, very good. Berarti kalian udah paham. Oke, next saya akan kasih kalian tugas kerjakan di rumah. Tolong screenshot tugasnya. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Sudah. Iya. And then, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Sudah. Next. Ini cara mengumpulkannya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Any question? Any question so far? Any question? Ada yang mau ulang lagi ke awal untuk di screenshot? Catatan yang tadi? Tidak. Tidak? Ada? Tidak. Tidak. Sudah jelas? Oke. Sudah, Kalau Miss. begitu, ya kalau gitu saya tutup ya. Thank you for today. Yeah. And Yeah, Miss. bye. Bye. Oke. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Iya. Ini pada mulanya